बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास हेबाकु जाउछि, कारण आपण माने जानिले खुशी हेबे जे एही मकर संक्रांति परठारु आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। कारण एही मकर संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती एवं मकर संक्रांति परे परे अन्य प्रमुख ग्रह माने मध्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस हेबाकु जाउछि। अनेक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाकु जाउछि। आपणकर अनेक गुड़िए स्वप्न पूरण हेबा पई जाउछि। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति परे केउ केउ क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाकु जाउछि से सब विषय रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपणकर जदि वृष राशि होई थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। बंधु माने आपणकर स्वास्थ्य पूर्वरु खराब रहुथिला, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य डाउन थिला, कारण आपणकर राशिर अधिपति शुक्र अष्टम भावरे गोचर करुथिले। अष्टम भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाय न थाए, किंतु एही मकर संक्रांति ठारू शुक्र आपणकर नवम भावरे प्रवेश करिवे, भाग्य भावरे प्रवेश करिवे, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। पूर्वरु आपणकर जे स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहितिला से सब दूर होई जिवो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा तो आपणकर पंचम भावर अधिपति अर्थात शिक्षा क्षेत्रर अधिपति बुध मध्य अष्टम भावरे गोचर करुछंती, किंतु एही मकर संक्रांति परे परे बुध मध्य आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिवे। तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य एक बहुत भल परिवर्तन देखिबाको पाइबे। पूर्वरु पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागु नथिला, आपणकर माइंड डाइवर्ट हेउथिला, किंतु एही मकर संक्रांति ठारू आपण लक्ष्य करिवे जे पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह बढ़िबो। आपण निजर लक्ष्य स्थिर करिवे एवं लक्ष्य पथरे आपण आगको बढ़िवे। एही मकर संक्रांति परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि किंबा सरकारी परीक्षा अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, तो सेथिरे आपण निश्चित भावरे कृतकार्य हेबे। आपण एही मकर संक्रांति परे पाठ पढ़ा रिलेटेड जदि किछि स्टेप नेबा पई चाहुचंती, जेमिति कि जदि आपण किछि फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुचंती किंबा एडमिशन नेबा पई चाहुचंती, तो निश्चित भावरे आपण ताहा करि परिबे। कारण मकर संक्रांति परे आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई समय बहुत भल रहिबो। एही मकर संक्रांति परे विद्यार्थी मानकु सेमानकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता मिलिबो। जो माने उच्च शिक्षा करिबा पई चाहुतिले सेमानंको मध्य सुवर्ण सुजोग प्राप्ति हेबो, कारण नवम भावटी उच्च शिक्षार भाव होई थाए। तो आपण उच्च शिक्षा पई दूर यात्रा मध्य करि पारंती। आपणकर प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो एही मकर संक्रांति परे आपण आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य एक पॉजिटिव चेंजेस देखिबाको पाइबे, कारण पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर मध्य भाव अटे, आपणकर संतानर मध्य भाव अटे। तेबे आपणकर पंचम भावर अधिपति मकर संक्रांति पूर्वरु जेहेतु आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती, तो मकर संक्रांति पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे अनेक गुडी समस्या देखा देउथिला। आपणक मध्यरे मनांतर मतांतर देखा देउथिला। छोट छोट कथा को नेकी आपणक मध्यरे कଳି झगड़ा हेउथिला, किंतु जेते बेले बुध आपणकर नवम भाव को प्रवेश करि जिवे तो एही मकर संक्रांति परे आपण आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य बहुत भल परिवर्तन देखिबाको पाइबे। पूर्वरु आपणक मध्यरे जहा भी किछि मिसअंडरस्टैंडिंग थिला, मिसकम्युनिकेशन थिला, से सब दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, बुझामणा बहुत भल रहिबो।
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯଦି କହିବା ତ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି ଅଟନ୍ତି। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଯାହା କିଛି ଭାବିଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାର୍ପ ବନାଇବେ। ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକାରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ IT ରିଲେଟେଡ୍, AI ରିଲେଟେଡ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଡିଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆଣିଦେବେ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ
ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।